কেউ হাত নামিও না, সবাই তোলো, আমার জন্য নয়, রাধারানীর কৃপা হবে। এইভাবে করতালি দেবে। হ্যাঁ, একতালি। বৃন্দাবন কি মহিমা প্যারি, খুব সুন্দর। কোহি না জানে প্রেম নগরিয়া মনমোহন কি প্রেमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के बाहु तले उलट ध्वनि उलट ध्वनि। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। ब्रज की लता पता पता राधे राधे गाधे राधे राधे गा शाम शाम गा राधे राधे गा शाम शाम गा मेरे राधे राधे गा शाम शाम गा राधे राधे गा शाम शाम गा। कन्हैया रास नाचाते हैं। আস্তে আস্তে। ও মাইরা, রাসলীলা কোথায় হয়েছিল বলো? রাসলীলা কোথায় হয়েছিল? নিধুবনে। এগুলো জানতে হবে। নিধুবনে ঝিমে जहाँ कन्हैया रास नाचाते हैं प्रेम नगरिया अपना बसुरिया आप बचाते हैं। राधा संग ना जैसा नंदिया राधा संग ना जैसा नंदिया दर्शन करके आवो। ब्रज की लता पता में राधे राधे गाओ। बाहु तुले सबाई मिले राधे राधे गाओ शाम शाम गाओ राधे राधे गा शाम शाम गा बोलो राधे 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 प्रेमानंदे। राधे ও राधे। মাইরা, বাহু তুলছো না কেন? যারা হাত তুলছে না তাদের হাতে কিন্তু খবর আছে বলে দিলাম। হাত না তুললে, বাহু না তুললে হবে না। যারা হাতে তুলে করতালি দেবে, হাতের যত খারাপ রেখা আজকে ঝরে যাবে। সবাই বাহু তুলে, যারা জড়িয়ে বসে আছো, দাঁড়িয়ে আছো, দাদারা, ভাইরা, মায়েরা, সবাই মিলে, বাবারা, সবাই বাহু তোলো, বাবারা তোলো, সবাই। বৃন্দাবন মে কেশি ঘাট মে। একটু জোরে বলো মায়েরা, একটু জোর করে বলো। বাড়িতে যে গলায় বাবাদের সঙ্গে ঝগড়া করো সেই গলায়। হ্যাঁ, ঝগড়া করো না, সব সাধু একেবারে। সবাই বাহু তোলে, বলো রাধে রাধে কেশি ঘাট মে নিকুঞ্জ বন মে রাধে রাধে। যারা হাত তুলছে না বাহু তুলে हमारी प्यारी श्याम कुंड में राधा कुंड में राधा कुंड में राधा कुंड में राधे राधे हो राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो है।
कृष्ण की भक्ति तुमको शक्ति तुमसे मिलेगा या कृष्ण की भक्ति बहुत मिलेंगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेंगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेंगी तुमको कृष्ण की भक्ति बोलिए राधा रानी की যারা হাত তুলছে না তাদের কি चरणों में प्रीति किया करो राधे राधे जपा करो बोलो राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे राधे